وجعلنا من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. सग़द ज़ियारत को प्रांसों से अमवात कुनी नियाबत बसे बिलखुसूस बीमारी बिस्तरे के खान कुन दी मजलिस पे शिताना महरूम सोंसियत खान कुन वंगानियरी दी मजलिस में अनुना सुयाता अमो काकाफोनो मिंगमो स्ट्रिंगमो फू बलबीस अपो अपी दुनिया इकनरगल सेतना दोन गंग में नियाबत बसे सग़स त्यारती दी जुमलात कुन यम्बो जमजमा बचा अस्सलामु अलल हुसैन व अला وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين ذريتي حسيني لو چمگت بجوان علی اکبری مصیبت چمتن سے حسین لالی مصیبت بولے گی نچوسو اللہ میں ششتری فیقوس کسر بیوندو کربلا لالی اکبری مصیبت آنوک حسین اسمال سسملا ستروپیوم استباس دمال سجکو ابا عبدالله الحسین فیق بشید لوقت اجازت لن میوس کسل بیوز میگودی اسنا اللہ یرانسون زیری زیزینا ننچو زینبی کنا ودا بسیو علی اکبر فیقو اهل حرم کنه اسکندری تنسه شکل تنسنا وفریاد بتبا سو علی اکبر جی مولا فیل سوزنا علی فاطمه دوم جغد با سو علی اکبر گمبولی که فوقسنا علی لجازت متاز آل حرم کلیس لیکن علی اکبر فیقبوس نجاز حسین فیقبوس فریاد بس کسل بیوس علی فتدو علی لگو حسين في أقبزي وأقبينو تفحريات بو حسين لدنارك سقط زوم حتى كسلت ومستوب يوم يدبي حدك ليه قسر زي مصيبة بوليقنا تقدم وقرصون علی اکبر بیوبو میدان یا نصوص لغس یومنا باوی ختم اللہ تھنے کسل بیوز بوا العتش قد قتلنی وثقل الحديد واجحدني
حسین بیو ناچار گوانا علی اکبر جیمانیانو لبون دغسنا حسین بیو بوس لگنا فریاد شبا برسی مصیبت پٹھٹم کرسو علی اکبر بیو پہ مبارک کو بسے کفو پہ زلایا تھنیانا لدائیو ابدا ابدا علی اکبر دسکت مسحر بنا حسین اردوب و تغییر سو جناب سکینی بیو پس کسل بیوید یہ بابا مثل محتضر نزو بسے خیمیانو مکو نسکولی لیسو خدایا 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 علی اکبری مصیبت کو نزگت سے یری کن چلے علی اکبری زیز نیلت حلفی مصیبت کو یری کنا نزگت سے چلے حسینی کمی الچھتے سے کفو بھی ہو ندر سے نزگلے خدایا خدایا جوان کوئی مصیبت پو بویس نگلا سام سے داغ بسدنا دے مصیبت کنی حق ندر سے نزگلے نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاتر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين إلهي استجب دعواتنا يا الله اللهم ارفع عنا السوء والبلاء يا الله خدايا ابا عبداللہ الحسینی جوان بھی مصیبت کن حق ندر سے نزگ غیر نہیں تس خجا امام الزمان فیق بظہور تعجیل شد بس یا اللہ میں امام زمان فیق بحقیق عوان وانسار کنیان قرار تو یا اللہ موانع ظہور حضرت شغم قبر طرف بچو یا اللہ امام زمان فیق قلب مبارک کو میں کرازی بچو یا اللہ خدایا میں گناہگارین میں گناہ کن بحق ابا عبداللہ الحسین ینگس بخشش بز یا اللہ خدایا
کن حاجت من یاد مختلف حوائج کنه یرگز بگو سید ابا عبدالله الحسین بیقب جوان ولی اکبری مصیبت کن توسل کنه یرگز بکن لقبز موسیم خدایا علی اکبر خاطر الله غیل امید غید مجلس بیانون لغصوں میں گزر بھی خدایا حاجت من کن اس التماس دعا بسیت مختلف حوائج یتزرے پریشانی یتزرے مشکلات یتزرے مریض یتزرے خدایا غدس حوائج چوبنا عید جنب یت کھن کن حوائج کن ملتمسین کن حوائج کن شخم کرواب چو یا اللہ پروردگارا عید جنب سو مریض یتنا مریض یتنا طفل مریض یتنا تقبیت بمرضات کن بیمار مسترے کا یت کھن کن لا الہ سوس یت کھن کن زیر علاج یت کھن کن علاج من نیلنا باہر لسوس یت کھن کن خدایا سغل شفاء کامل عنایت شزد بس یا اللہ پروردگارا تبات عالیات کن اماکن مقدسات کن مراجع عظام علماء عاملین طلاب علوم دینی حوز علمیات کن دشمن شر شدیانا ینسرون سجو یا اللہ پروردگارا اولاد تمنا یدکن مومن مومنات کن اولاد صالح و سالم شزد بس یا اللہ پروردگارا میں اولاد کن اولاد صالح و سالم گویت بھی نصیب بچو یا اللہ خداوندا میں مسلم الحیاء و افت حجق و یقسکت بھی نصیب بچو یا اللہ مولا زینب نوم کلثوم نقش قدم قدر بیت بجق بجق توفیق بچو یا اللہ پروردگارا خدایا علم اسلام جق بجق بلند بچو یا اللہ علم کفر نفاق شحم کسر نگون گچو یا اللہ پروردگارا خداوندا میں محمد نعال محمد نیم بو آنچک و کم ترس آنچک جدا مگچو یا اللہ خدایا میل دنیا کا عبداللہ الحسین زیارت وآخر الشفاعت نصیب گچو یا اللہ پروردگارا دی مجلس میں کنفیش غی اموات کن نتنے بالخصوص غید جنبیانو نسیعت عمو ککفنو من موسترین موفرو بلبس اپو اپی دنیای کنرگل سدنا دی مدرسے بانی دی مدرسے خدمت بین گلکن علماء کن مؤمنین کن مؤمنات کن دی مدرسہ وقف وکن کن خدایا مجلس پہ کنفیش کن رو کن لتنے کن رو کن شاد گویت نصیب بچو یا اللہ پروردگارا خدایا دی عالمی و بائنت بشغمے کرو یا زمین کن ریش کن بچو یا اللہ میونس حرمت سنتے جوان بچھا بچھن ربل بس کن دی و بائنت دشتیانا ینز یری فغریان نستوس جو یا اللہ پروردگارا دنیای کا کونچ گیانو گا مومن چنگ مومن چنگ دی وبائنت بی مبتلا یدن بحق عبا عبداللہ الحسین شخمے کا شفا شزد بس یا اللہ پروردگارا میں عاقبت بخیر کر قلب نصیب گچو یا اللہ دایا دین خدمت بکن جوان کن لطول عمر شزد بس مزید خدمت بے توفیق شزد بس یا اللہ پروردگارا دین خدمت بکن مسلمون لخدایا کن لعزک شزد بس یا اللہ اور یا المزحران یم بمحشور گویت بنصیب گچو یا اللہ پروردگارا خداوندا دیگن سے توسل بیر ریاضمے کا بحسن وجh قبول باید بنصیب بچو یا اللہ صاحب تبرکات کنی چی حوائج اتنا خدایا کوئی حوائج کن شخمے کروا بچو یا اللہ بجاہ محمد و عطرت الطیبین الطاہرین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین من گئے آیا آپ چیز التماس بس فاتحہ بس ذر مہربانی تنصع اموات کن فرس بالخصوص اموات کن فیلا تبارک یا شبون فرس
حاجی ابراهیم شلیکته حاجی ابراهیم شربت کن فاتحه بزرگ مرحوم حاجی وزیر محمد رضا چمل مرحوم کاچو جعفر علی بیامتان شلیکته حاجی غلام محمد چانچیک حاجی فتیح چانچیک حاجی نثار بڑگام اصغر علی پشتو شیخ جعفر امبا وفي أقول أسان فاتحة بوزر التماس بسدو ودونا تمام أتان سغي أموات كل فرس شوكت علي كيف لا رخصات تونزر أنتان سغي التماس بسدو ولا نين تد رخصات تون إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى أرواح أموات الحاضرين مخصوصين منزورين ملتمسين نحدي ثواب صاحب خيرات صدقات تبركات نحدي ثواب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات